हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन से अहम वाकयात हुए हैं, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। माइलस्टोन्स कहते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट, यानी कोई ख़ास वाकया होना, की कहते हैं अहम को। और स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि साइंटिस्ट्स ने बनाई है, यानी साइंसदानों ने बनाई है, ताकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो खला में सफ़र कर सकें, जिसे स्पेस कहा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल से अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। या हम यूं कहें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बनाई गई है। एक्सप्लोर करना कहते हैं तलाश करना, यानी स्पेस जिसे खला भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, इस चीज़ को दरियाफ्त या इसके बारे में मालूम करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी ने अपने बहुत से ख़ास कारनामे सरअंजाम दिए हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद मशीन्स बनाई जाती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जैसे मसनूई सियारे कहा जाता है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट्स यानी खलाई जहाज बनाए जाते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं। स्पेस क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जैसे अगर हम यहाँ पे अपने प्लेनेट अर्थ को देखें, जो कि सूरज यानी जो एक स्टार है उसके गिर्द घूमता है अपने ऑर्बिट में, अपने खास मदार में, रास्ते में, तो इसके बाहर गैसेस की एक तह मौजूद होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ तो गैसेस मौजूद हैं, उसके बाहर जो खाली जगह है, जो खला है, उसको स्पेस कहा जाता है। उसमें बाकी के प्लैनेट्स भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं और बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इनमें से कुछ दरियाफ्त हो चुके हैं, कुछ की दरियाफ्त अभी भी जारी है स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आज हम देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट्स ने, यानी वो साइंसदान जो स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उन्होंने कौन कौन सी इजादात की हैं जिसकी वजह से ख़ास वाक़यात पेश आए हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी को तरक्की मिली है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन, या हम यूं कहें कि स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बहुत अहम इजाद जो है वो मेट्रोलॉजी की फील्ड में है। मेट्रोलॉजी कहते हैं इल्म मौसमियात, यानी मौसम का इल्म होना। तो स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट्स ने मेट्रोलॉजी सैटेलाइट्स बनाए हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, मसनूई सियारे होते हैं, जो कि मदद देते हैं किसमें, फोरकास्टिंग द वेदर, यानी मौसम की, वेदर कहते हैं मौसम की जो सूरत हाल होती है उसको फोरकास्ट करने में। फोरकास्ट करना कहते हैं पेशन गोई, यानी किसी बात को पहले से बता देना। मौसम की पेशन गोई से क्या मुराद है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों में मौसम खुश्क होगा, गर्म होगा, बारिश होगी, बर्फ होगी, तो इसको हम कहते हैं कि ये वेदर फोरकास्ट है। तो स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट्स ने मेट्रोलॉजी सैटेलाइट्स, यानी जो मौसम के लिए सैटेलाइट्स भेजे हैं स्पेस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के ऊपर वेदर की फोरकास्ट करते हैं, पेशन गोई करते हैं, जिसकी मदद से हमें आइंदा आने वाले चंद महीनों का, चंद दिनों का जो वेदर होता है, मौसम होता है, उसका इल्म हो जाता है, यानी तकरीबन वैसा ही मौसम आने वाले दिनों में होता है। तो इसका मतलब है स्पेस टेक्नोलॉजी ने मेट्रोलॉजी की फील्ड में मदद दी है, यानी मौसमियात के इल्म में मदद दी है। और अगर बात की जाए सैटेलाइट्स की, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में भेजे जाते हैं, तो फर्स्ट जो सैटेलाइट था वो 1957 में लॉन्च किया गया, यानी उसको खला में छोड़ा गया 1957 में, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। तो ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से लॉन्च हुआ, यानी इसको स्पेस में छोड़ा गया। एक और माइलस्टोन की बात करें
تو وہ کیا ہے؟ سیٹلائٹ امیجنگ، یعنی مختلف سیٹلائٹس کو اسپیس میں چھوڑا جاتا ہے مختلف سٹڈیز کے لیے. اور یہ سٹڈیز، یہ ڈسکوریز کیسے ہوتی ہیں؟ امیجز کی مدد سے، یعنی تصاویر کی مدد سے. تو یہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں جو امیجز بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے خلا میں چھوڑے جاتے ہیں، یہ ارتھ جو کہ ہمارا پلینٹ ہے، ہمارا سیارہ ہے، اس کی تصویریں بھی لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی کے جو پلینٹ سپیس میں موجود ہوتے ہیں ان کے امیجز بھی لیتے ہیں. اور ان امیجز کو سپیس ٹیکنالوجسٹ، یعنی وہ لوگ جو سپیس ٹیکنالوجی کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو سپیس ٹیکنالوجسٹس کہا جاتا ہے، وہ ان امیجز کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ارتھ کے بارے میں، زمین کے بارے میں اور باقی پلینٹس، باقی سیاروں کے بارے میں مزید جان سکیں. ایک اور مائل سٹون کی بات کی جائے تو وہ ہے اپولو 8. اپولو 8 کیا ہے؟ فرسٹ مینڈ اسپیس کرافٹ، یعنی ایسا خلائی جہاز جس میں کہ انسان بھی سوار تھے، جو کہ لانچ ہوا، یعنی جو کہ اسپیس میں چھوڑا گیا 21 سے 28 دسمبر کے درمیان 1968 میں. اور اس اپولو 8 میں، یعنی اس اسپیس کرافٹ میں جو کریو گیا تھا، جو عملہ گیا تھا، یعنی جو لوگوں کا جو گروپ گیا تھا، انہوں نے چاند کی سطح کی تصویر بنائی، یعنی فوٹوگرافی کی. تو اپولو 8 کیا تھا؟ فرسٹ مینڈ اسپیس کرافٹ، یعنی ایسا خلائی جہاز جس میں کہ ایسٹروناٹس یعنی خلاباز سوار تھے، جنہوں نے چاند کی سطح کو فوٹوگراف کیا، یعنی اس کی تصویریں بنائیں. اس طرح سے یہ ایک اور مائل سٹون تھا جو کہ اسپیس ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوا. ایک اور مائل سٹون کی بات کی جائے تو وہ کیا تھی؟ وہ تھی اسکائی لیب 1. تو اسکائی لیب 1 کیا تھی؟ اسکائی لیب 1 فرسٹ آربٹنگ لیبارٹری تھی جو کہ مئی 14 1973 میں ناسا نے لانچ کروائی. ناسا کیا ہے؟ جیسے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ یو ایس کی ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، یعنی سرکاری ادارہ ہے جو کہ اسپیس ایکسپلوریشن پہ کام کر رہی ہے، یعنی اسپیس کو دریافت کرنے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو ناسا کے تعاون سے اسکائی لیب 1 لانچ ہوئی جو کہ ایک لیبارٹری تھی، یعنی اس میں تجربات کیے جاتے تھے. اس میں مختلف جو ایسٹروناٹس تھے، جو خلاباز تھے، وہ اس لیبارٹری میں مختلف تجربات کرتے تھے. آربٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے مدار میں گھومنا، یعنی یہ ایک اسپیس اسٹیشن تھا، ایک لیبارٹری تھی جو کہ خلا میں اسپیس میں جا کے اپنے کام کر رہی تھی. تو اسکائی لیب 1 کے اندر جو خلاباز تھے، جو ایسٹروناٹس تھے، انہوں نے مختلف تجربات کیے. تو ان تجربات میں کون کون سے تجربات شامل تھے؟ لائف سائنسز پہ، یعنی لائف سائنسز یعنی اسٹڈی آف لیونگ آرگنزمز. اس کے علاوہ سولر ایسٹرونومی. سولر کا جو لفظ ہے وہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسٹرونومی کا جو لفظ ہے وہ ستاروں کے علم کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی علم فلکیات یعنی ستاروں کا علم اور لائف سائنسز کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس اس لیب میں کیے گئے. ایک اور مائل سٹون کی بات کی جائے تو وہ کیا تھا؟ 7 ارتھ سائز پلینٹس فاؤنڈ، یعنی کہ 7 سیارے ڈسکور ہوئے، دریافت ہوئے، جن کا سائز ارتھ یعنی ہماری زمین کے جتنا تھا. اور یہ ڈسکوری کب ہوئی، یہ دریافت کب ہوئی؟ 22 فروری 2017 میں. تو اس دریافت کا اعلان کیا ناسا نے، جو کہ اسپیس ایکسپلوریشن پہ کام کرنے والا ادارہ ہے، اور اس نے سیاروں کے اس نظام کے بارے میں اطلاع دی. یعنی ناسا نے اناؤنس کیا پلانیٹری سسٹم جس کا نام تھا ٹریپسٹ 1.
ट्रैपिस्ट 1 में 7 प्लैनेट्स शामिल थे जिनका साइज अर्थ के बराबर है, यानी हमारी जमीन के बराबर है। और इन प्लैनेट्स का एक ड्वार्फ रेड कलर का स्टार है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। इसको यहाँ पे हम तस्वीर की मदद से भी देख लेते हैं। तो इस सिस्टम में अगर हम देखें तो ये 7 प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने रास्ते में चक्कर लगा रहे हैं एक छोटे से सितारे के गिर्द, जो कि रेड से कलर का है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें कि हमारा स्टार सूरज और बाकी के प्लैनेट्स शामिल हैं, जो कि अपने अपने ऑर्बिट, अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो सूरज तो एक बड़ा स्टार है, यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स का साइज तो हमारी अर्थ जितना ही है, यानी जितनी हमारी अर्थ है यहाँ पे हमारी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में ये है। तो इस सिस्टम में बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज हमारी अर्थ, हमारी जमीन जितना है, लेकिन जो स्टार है वो थोड़ा छोटा है। तो इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें स्पेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में।